ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अथ अथर्ववेदस्य दिक्षुः आत्मरक्षा सूक्तम्। ओम ये स्यास्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषाम्बो अग्निरिषावः तेनो मृडत तेनो दिब्रूत तेभ्यो भो नमस्तेभ्यो वस्वाहा ये स्यास्थ दक्षिणाय दिश्य विश्यवो नाम देवास्तेषां काम इषावः तेनो मृडत तेनो दिब्रूत तेभ्यो भो नमस्तेभ्यो स्वाहा ये स्यास्थ प्रतीच्यां दिशि वै राजा नाम देवास्तेषां आप इषावः तेनो मृडत तेनो दिब्रूत तेभ्यो भो नमस्तेभ्यो स्वाहा ये स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविद्यन्तो नाम देवास्तेषां भो वात इषावः तेनो मृडत तेनो दिब्रूत तेभ्यो भो नमस्तेभ्यो स्वाहा ये स्यास्थ ध्रुवायां दिशि नीलिम्पा नाम देवास्तेषां ओषधिरिषावः तेनो मृडत तेनो दिब्रूत तेभ्यो भो नमस्तेभ्यो स्वाहा ये स्यां स्तोर्ध्वायां दिश्यभिष्यन्तो नाम देवास्तेषां भो बृहस्पतिरिषावः तेनो मृडत तेनो दिब्रूत तेभ्यो भो नमस्तेभ्यो स्वाहा अथ अथर्ववेदस्य शत्रुनिवारणसूक्तम्। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषावः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो जम्भे दध्मः दक्षिणादिगिन्द्रो धीपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषावः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो जम्भे दध्मः प्रतीचीदिग्वरुणो धीपतिः पृदागुरक्षिता नमिषावः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो जम्भे दध्मः उदीचीदिक्सोमो धीपतिस्युजो रक्षिता शनिरिषावः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो जम्भे दध्मः ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वेरुध इषावः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो जम्भे दध्मः
ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधेवदिश्चित्रो रक्षिता वर्षमिषावः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः हरिः ओम्।